poppin'. Lame ass nigga, she fucking the pole. I like the bomb, don't got a chopper. Make one call, pull up with thumpers. PS2, ready to rumble. Pull out the fire. Nakadungog na kaani nila? Ha? Kani nga kuan. Kani nga duo ba? Mora Andrew sila E. mga 75 years old na. Mga tigulang na ba? Oo, kadungog na. Ani. Yo, tigulang na kay sila bay. And the chickens, I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammer in the truck and I can bang this clip. And if you want the test, fuss, I like the rat to rip. Wrapped up, get back in. The slacks stay slacking. The suit stay pressed for the boys go grabbing. The clock keep ticking. The block keep trapping. There's one phone call if I want it so flagging. Flag flipper, sipping the Jack Ligger. Big black jackie on my back, chinchilla. Big wet digger, whipping the cane quicker. Pockets full of change in the bank, go figure. Take tip by the girls get figure. I'm on the block with an airpin trigger. When he on the set, pick it up. Mugi na akong kuan bay. Mugi na akong gusto ko kanang hype kuan ba, hype track. Mugi na siya. Sada ang kamera day no? Kada Wah, kuno na anong ngani man ang kamera nga. Sige kayo. Nara audio na lang ang kulang. Ang kinanglan Oo. ni magulaan ni Loy, dili siya compatible kung dili Apple. Gani. Kuan kay mo kanang imuha kay grainy. Okay man, klaro man. Okay raman kay ngano pag mo upload na based man siya sa ato ang kaugalingon kuan. Sa atong kaugalingon device. Sa kamurot ang istorya, mura green siya pero pag mo upload na siya, gikan man siya sa atong device. Okay ra siya. Tsada. Pit and bus man Pero imong di- pasabot no. Kung ingana, hold on. What about kung kay gipatindog man ako ni. Hold on. Imong ganing ikuan. Imong Kung sa iana, gipatakilid na ako, di man ka siya mangurag bali-bali or something. Diha. Dili pod. Diha. Pod. Diha. Tsada siya. Kung diha pod, Hilig man kay kagkuan ba? Hilig man kay kag kanang floss. nara. Di ba hilig kay kag floss? Oo. Pero di kay ko masatisfy kanigid ako. Lagi. Pero naapoy kuan na magukoy ka ng sige kaulong yawa. Anang masulod gud siya dito sa mga kuan ba nga mura gid siya nagit sa something dito. Ana na. Damn, bro. I look so bright. Shot. Diyan mo shot niya. Di sa ko magkuan, ganyan ako magkuan, iit, mag-itit. Ganyan ako mag-itit. Magtiti. Titi. Titi magod. Wednesday. Atong sa kana pizza. Wednesday love. 25. Or Sa magkuan ta sa Sa mga Wednesday, sinilnil atong guest. Nangiyon siya? Okay siya? Nag-okay ra gyapon siya ako masinga. Sige. Wala, yan na dagan magdanaan good magchika-chika ra manguta because it's Gani. muna siya Kada ang siya, bay? example sa mga fear of the unknown. Mga fear of the unknown ba? Some Gani, some of fear our of the friends are a bit reluctant to try this
try this new hobby that we're trying for the first time. Di pa kay ang camera naa diha sa akong right, but I'm looking straight Ay lang. Pareha ra man gyapon at sa the kuha, wala camera man tanaw. from the Yawa, computer, internet so gyud it's imong like problema bay. weird. Ha? Internet gyud imo ha, problema mawala-wala. Mo ba? Nara. Nawala man ka. Gani, ako ang nawala, ikaw ang nawala. Ikaw ang nawala sa ako diri dapit. Padayon sa record ba. Susugot siya. Sugot to siya. Nisugot siya. Sugot siya. Suko-suko pa siya. Nisugot Siya siya. magkuhan gyud, makanang magkuhan gyud. Mag-schedule gyud. sige. Mahala siya. Sige, sinsya na lang. Okay, kuhan man, lingaw-lingaw, ramonta ni. Siya nga. Pwede naman. Kabalo na kay style ato. Wala man mura magudog. Mura magudog if you're not down doing this thing that we're doing. Mura bitog say reason lugar. Unless kuan gyud like ako una kuan ba ako nga pagkatao kanang aloof kay ko gabi kabalo biya ka. Kabalo gud baya ka kung unsa ko ka introvert. Pero wala ka. Ay, wala. Grabe po. Aw. Naro eh. Dili kabalo biya ka unsa ko ka introvert pero di ba? For the sake of hanging out. Sana kayo. There's so little time. You think there's so much So time little in our time, too much to do. Diba? I'd like to spend more days with you. Lay. Uy, kamina sa. Lay. Huh? Paminaw sa ba? Kabantay ka, lahi ang mga music. Akong gibutang kay nawala man ang music pag-record. Mo lagi. Pero Una ko sa tao amo ni ahan. Siya, nawala ang music ko sa pagka ng kuha na, giwala sa kaning kuha, noise cancelling. Diba? Di na madunggan lagi diri ba iya? Kung kuha na ba sa pag-record, pero pwede ra. And some toughy of my head, so the clock I'm running late. It's an ordinary day. I got the doggone hit, knock on what and then fall asleep. It's sad but true, I'd rather be with you. Don't you forget about me when you're a celebrity. It'll be only you and me For before too long. Ding, 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 ding. Little time. Too much to do. Hopefully na if we plan, obviously we're trying to keep this thing going for as long as we want. Hopefully na in order for us to do that, we to those like friends of ours or anybody that we know who are down with podcasting, like hanging out with like both of us, if they're trying to be the third chair
if they're trying to chime in, if they wanna share their anything, whatever. If you just want to have a conversation with us, have fun, have some laughs, some giggles, then it's much better. It's easier for us to do this thing, in a consistent basis, on a weekly basis. Kung naatay mga Yes, kauban, gani. it could be whoever that we know. Pero mas maayo gitong some kanang tao nga atong nailhan who's also share the same. Obviously much better if somebody who understand our sense of humor, katong nakaila na gid sa atoa, di ba? Katong nana sila yung mga idea na, not everything that we're saying is offensive, because Gani. we're not as 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 far as we're doing this one, like, since from the start, wala magitay nothing. We're not trying to be vulgar, trying to uh kanang Gani. kanang bastos or something, like, indecent, or Bully. dili man tay not good nga pagkatao, because Mga we mambuli. understand also kuan, like, it's not cool, like saying something um kanang vulgar, which is not even necessary, like it's not Gani. necessary Anyway, for pag in maingani this pod kind of. sunod na ako'y natay mga kauban, daghang kay kog stories ba nga kung interesado mo, mga kanang wala ka ninyo nabal-an about sa diri, para nang diri lang, Mm, lokal sa Bukidnon. mm, May mga para sa imo ha, wa ka kabalo nga sa didto ang kultura dito sa lugar sa akong asawa, sa San Fernando. Kuan loy, napagyapon ang culture sa mga native dito nga kung makasala, ani butang ta lang ikaw nasad-an ko nimo, lumad ta. mm. Kung ako kang salaon, madto ta sa dato na dato ipadala sa inyo. Kung dili ka Ano yung mo mga husay-husay lugar, like a form nahusay. of husay, Form of ana. husay Oh. based sa ang mga maghusay sa ila-ilang mga abogado. Muna lang mga dato. So kung dili nimo sulbaron ang imong problema. Kay every sala bisag pakaulaw lang nanay mga bayad sa ilaha. So yani og dili ka nay nangahitabo dito nga mamaghat sila. So ang sila dayon ang katong nasad-an mo patay sila og bisag kinsa. Ah, So kato din ang napatyan pod mupatay pod to siya og bisag kinsa. O kato pong hantod sa ikaw kamong pamilya basulo na mo sa tanan kay nagdako na kayo ang problema. Isa, hold on. Just to clarify. Mm. Like kung kita, Mm. nag-aaway tang duha, Dili pod away, ikaw nagkuan lang ka, nakay problema on nga like gipangistoryahan ko nimo. something, Oh, something that is like so degrading to trivial me. that Oh, can be degrading to settled. me. Ngana, Ah, ngana. So ako bisag na ay oh, so if it doesn't fix by a mediator, ana. So di siya so ma-solve, dili ka mo mo so attend sa ikaw ba imo. ako ang nagkuan sa imo, nakasala sa imo first. Oh, di It ikaw could be salaon din ta ka. gipasangilan ta ka, Oh. di ba? So Gi magtigi sa ta kung ingana gipasangin lang magtigi sa ta, maghawid ta og kanang gabaga nga kabilya. Kung kinsay tinuod sa atong duha, di ba makakatawa ka? Kinsay mo let go. Dili Whoever is going to let go first. ang tinuod na nay sala di mapasok. Ang tinuod na way sala di mapasok. Isa. So ako may naisalaan, then dili ko mo bayad. Dili Kay maana man ka sa mulimod ka. Mulimod ka. Wala man ko nag-istorya gingana wala. sa imo ha. Sige. Namang mo witness sa magtigi na lang ta para mabala na to. So magbaga dahil og kabilya. O hawiran mo na. Dayon, Kung dili gani ka hawiran mapasok. ako ang gabaga. Ang tinuod na way Mahawid sala. pud ka? Ha? Mahawid pud ka or Pwede ka mo ingon na imo pag kung balusan na. Sige. Kung tinuod pud na imo nga na bawid pud ko. So kung kinsa tong naisala sa tuwa may mapasok. So ingana, kung wala na solve sa ingana, dili gid ka mo tong nga
Ay sa wala man ay wala pa gyapon ko nakagets. I'm Oh, so sige. dumb to Gabi kay understand. nilagi. Gabi So kay ni ikaw lugar kapawag. na iyo sa ako nga hawirin yung kabilya nga gabaga. Dili, ang dato ang magbaga ato. Naamo Pero sa man sulod ano sa maghawid usay. mo ko I'm not admitting to any fault or any mistake. Oh, gani, In the di ba? first Pero place, kultura Manila, na kung wagi kay sala, mahawid yung ka ato, di gyud ka mapasok. kung hawiran ako, wala ko'y sala. Kung hawiran nimo nga di ka mapasok, nothing will happen to your hands. Wa gyud kay sala. Oh, di ba? Oh, Ha? gusto man. Oh my And God. you know what I hate? You know what I hate the most? Like people not really being so clear. Like ikaw amot lang ako kung gisabot na ako, well, you didn't mention anything like you didn't mention like if I didn't get hurt or ikuan ba kanang i-specific Gani ka na mo, di makasabot. imo gid nang ipangutana para maklaro pud nako. Sumana lugar Oh. to ang kapitan. Let's say kapitan nga. Walay o kung kapitan, wala kay walay sala, kapitan, dili sila kapitan sa dato wala sila. let's say Oh, sa dato si sila. Dato. Oh. Dato, di ba? Oh. Dato. Chieftain Unay sa chieftain. gabaga Oh. ka kabilya. Di ba? Hawiran nimo ning gabaga nga kabilya, if you gonna let go right away, then Dili, that means you're mag-agree sa guilty. tao na, mag-agree sa tao na nga magtigi ta to solve our problem nga. Pagkatigi. Kana mo na magtigi. Oh, Are you still practicing that, dude? kayo. Mao ba? Dayon, kayo. Dayon, dagan That lagi, sounds- dagan. Dayon nay kwan di tuloy. Ako nabalaan. Bag ora akong nay kwan di tuloy. Ang iyang anak mo man ni akong kwan kay gihayaan mo na sila sa gobyerno loy nga ang ilang culture i-preserve mo na ng IPRA law of 1995. so you're just letting them Oh, so the government kuan kanang actually retain letting their them, cultural laws. So nay babae nga gireploy batanon or underage mga anak 10. Ana. So nitakas to ang kuan ang nakasala sa iyaha. Nitakas at underage 10, bro. oh, mga That's a minors fucking pa man. baby, Oh, man. baby pa anak dili. Yang nahilabtan ha, loy. Nahilabtan niya. Pero maminyo Grabe na mo kay sa ilang kabata, 11 loy. Mo lagi. Oh. So nasadaan siya Yawa. ana. Para mapangita siya, gihadlok siya sa pamilya nga maghat na diri, maghat. So mapatay na tong pamilya sa nasadaan. Katong like ako, like nakoy anak nga babae nga gi-rape. Oh. Dayon katong nag-rape ni Ikyas. Oh. So pwede ka magkuan. Imo sa to siyang ipatawag dito, salaon nimo sila, patawag nimo dato iyang pamilya para ipagawas siya. So Dayon. dapat na yung mga bayad ana, ang mga kasagara, kabayo, bayran kag kabayo para dili way priso ana dito. Pero ang nabayad Dayon, lagi if ato you- after ang nabayad lagi ato kay namang gud na sila yung mga listahan sa unsay pwede nila ihatag. So ang nabayad niya ato kay pugos naman siya kay hapit na mo patay tong pamilya sa nasad-an niya nga bata. Pwede na sila mo patay. Pag mo patay to sila, ang katupod nilang napatay, mo patay po to. Bisag kinsa lang ha, dili involved sa mga kuan. Pandamay ba para mo gawas yung kaso. Hapit mamamanay nga to, so nigawas siya. Nagbayad lang siya og isa ka sundang og isa ka baboy. Okay na dayon, solved na. Pero kung if you're not gonna if we're not gonna reach a solution or if you're not gonna come up with a specific kanang wala gyud, di ba? O, Kung ang wala gyud pamilya? solution nga Ang wala pamilya nimo? ending kay kung ako I O, lagi. didn't get whatever I asked them for payment or like a repatriation, what is that? Kuan anon siya loy. Repatriation? Luwason siya kasagara mo nang ang mga dato loy sila. Kinsa man akong patyon, kinsa man akong patyon ang pamilya sa the Dili, culprit? not necessarily. Not necessarily? Kung sino pasabot nga, sige, pag pwede ka magpatay, like who's? Ay innocent ilang ga patyon ana loy, innocent.
ako allowed lugar ko ang pamilya sa victim. Gibawal na gyud na siya sa cultural laws karon sa IPRA ana sa kung nabalaan. Ang wala gipadayon Wala ana. pa. Sige kadto lang. Yun, Gani Life kay years magud pod kay na ako ni nabalaan Loy. Loy. Years na ako ni nabalaan ang kuan ani ang kanang Ako nagkuhan ko oh. ang pagsabot na ko sa imuha. Gusto na ko i-understand every Sige. single like the smallest detail. Kay ingana ko kakuan bay, ingana ko Gani. ka-dumb. I'm Ako so kay explain sa imo dumb na, daot lang ang kuan. you know, I have to Daot lang. ask you to keep repeating what you just said. Unya kuan man. Daot ang kuan ba ako nung ta-explain Mo sa lagi imo. sa muka kay anang kuan sa muka kay sa internet. Internet. Dire kusog kay ulan. So anyway, wala na tay mahimuha na kung kuan man na siya. Mga practice man na sa Gani. you know, ang atong mga you just respect the natives. Gani. Ang mga lumad, di ba? Oh. Ay, Yeah, at puntagikan. the end of the day, kuan di gyapon sila na nalupigan gyapon in some point na so ay kuan ra man gud gyapon na sinabtanay lang gyapon sa kuan ba muna sila ang mga what we call na unsa na tawag ana NCCP unsa na Mga sa NCIP. ha Mga IP sila, indigenous peoples. IT mga indigenous people mo Oh. na sila ang kuan Mm. di ba wala kay ko yung mga study ana wala kay ko na kuan ana nga Gani. wala kay ko na wala Wa wala kay kay ka ko na knowledge seminar. ana bay Wa kay ka na seminar. Mo gani na akong gitopic para makakuan ka na kay idea. gakawala-wala loy Pangita eh. mo lagi gakakuan atong Sige lang kay mo kuan man ni atong ga-record daw man gyapon ni sa tuwa. Sige lang. Basta mo lagi madunggan lang ko atong nimo. rhythm atong rhythm kay Ah, dali ra kay ko ma-distract. distracted. I easily get distracted and then I'm gonna lose my train of thoughts and I'm gonna get off track and Okay man kita man takaw. so unsay kuan ang Lahi. atong kuan preview nga kuan ba unsay mga review you know what did you hear from the grapevine Sa asa? sa previous nato nga episode ba si Oching ba ating sada kay siya nga kuan guest nato Gani igis na to siya sunod. well prepared kay siya and Fluid ba? Fluid lang. Fluid lang kayo actually siya. kuan he looks good in the I Oh. mean kabalo biya ka nga itsuraan gyapon na atong mga igagaw di ba Ang grabe. looks good sa atong kuan maka-uplift siya sa atong beauty ba Oh. di ba Madamay punta sa iya ba? What's Sa iya. camera di ba camera unsa na siya what's the term Camera not di shy. ba na may camera shy na apoy kuan Kuan siya, camera not shy. camera di na may camera shy the opposite of that like na kuan siya sa kanang sa camera like you know Tsada yung she stage suits- presence she lang. fits Tsada yung stage suited, presence. you know she Camera fits well presence. sa a podcast podcast universe Unya unsa pa ingon sa Hopefully imong mga feedback nga sa imuha nimo na nga kuan sa nay feedback nga sa imo. Sa imong makabalo biya ka sa amo sa imo di ba? Sa imo lang pamilya ana sa pamilya. o wala kay budi like kumang nangaminaw ka minaw sa unsa ako yung mama my own mother was just you know no clue what's going on with my life Pero imong sister sa next day off niya magkuan na siya pero magpakuan pa daw siya sa iyang lashes. pwede na sila some people man good Nagstorya na mi. Loy, nagstorya mi. Sa imong sister. even the people that are like close with us, the close friends that we have, gakuan ra gyapon na sila nga kay bisag ako murag
nakuan gid ko, na-convince gid ko nimo kay, aside from the fact that I'm doing it with you, which is the convincing factor kay ikaw gyud nga kuan, that's Podcast first loy, nga podcast taloy. kuan gyud siya na, 'di ba? One of the reason, the biggest reason, because it's with you. You asked me to do it, and obviously ganahan gyapon ko nga ingani nga kuan kay I've been a patron of a lot of podcasts. I've been listening to a lot of people. So why not do it Ourselves. do it with Do it you, and ourselves, no? do it with ourselves. So ang uban kuan kabalo ko nga uh they're just having some some doubts or reservation, pero kinanglan kung ato man gud silang we just gonna ask them nicely kay ingani ra man gud ang mahitabo. Oh. There's Casual lang good na sa there's storya. nothing. This is just Mm. nothing. This is we Mm. don't you don't there's no the thing that you feel, more like it's just nobody Gani. really gives a fuck about, Gani. Ang dili ako apong just ako apong overthinking. influence ani katong bad friends ba kanang murag wala ra gud nagsustorya ra Ay, sila. wala lang lagi, Katong bad friends ba katong bad friends ba? Kilang Santino ba? okay, natural, Andrew kay Santino. barkada Oh. mo na sila, na Oh, gani. Oh, barkada. gani. Oh, di ba? Di ba? It's, Di ba? yeah, Oh. organic lang siya, and Gani. obviously, first of all, we don't really dream of becoming the biggest podcast, or like, which not trying to be like, oh, let's do this so we become so popular because we need it. We need to be popular, like, and Wala. Wala. like, oh, this is a midlife crisis. We're doing this because we just don't know what to do with our life anymore. It's nothing like that. That's not the case at all. We're just doing this because we have so much time in our hand. Kanang trabaho, then ang kuan, ang free time mo ni siya ang free time. Gani. Ikaw muna ang mong free time na kuan ra kita kanang in sync kita sa atong kuan, sa atong free time. Gani. Bisag dili pareha tag kuan, time Kayo. zone. Pero one kay ni kanang unsa man kayo. nimong gusto. Unsa man ninyong gusto mag-drugs me. Mag-drugs me, dili niyo wano. We're not doing this anymore. Then mag-drugs. Mura na siya ang perspective. Unsa man ninyong gusto o wala mo nalipay sa mong gibuhat. Wala Yeah. man, di man sila kailangan malipay. Wala naman, Di ba? kani ato aloy, expression naman eh. Wala gid pero uban kay wala Self-expression sila. naman eh. Wala man, wala man Like, sila gingan, wala. if ever ang may mga tao nga wala sila nalipay kay Yan follow see ra ta. our face, Yan follow ra ta nila. Yan mura follow. na siya. You have the Pero freedom to dili, unfollow. i-follow lang, i-subscribe, then forget about us. See less of this Pero, type of content, ana. Pero ayaw yan follow. oo. Then wala gid mi ang amo man pud ani, dili man mi nangingon nga we're trying to be we're trying to entertain everybody. Wala. So, chika-chika. Wala ingana. Ang Wala, amo chika-chika. lang nga, di ba? Bad friends lagi, bad friends. Makarelate. Mga taga kaman ra man good mi good. Taga Northern Mindanao ra man good mi good. Hello. Yeah. Basig abi ninyo si Richard Gomez ni. Nothing special. Nothing special about us. Pero kung gusto mo nga, di ba, pang background lang kun nga kuan na maminaw mo nga basig di ay at some point. Ang katupong mga pa. ganahan kay sa mua, and you're proud of us. Pwede po Yeah. mag-sponsor sa mua to keep us Oo. going. Basig keep di ay us- nani To makakuan. keep us going. Ugali. To make us one. Nami mga istorya nga makatabang sa inyo Ay, at some iingon point lang. we gonna say something smarter No, di that No. will make you tune Oo. in because napod kay gusto nga Like- i-share sa kadaghanan, Mm. pwede po ka nimo himuon na outlet. Amo ka i-guess. exactly. Ana. Exactly. O kung Mm. napa mo, pwede man mi mo dawat og criticism god. Pwede po mo wala. mo comment Okay nga. kayo. Kami di may Amo comedy ba, man ni amo amo duwa kuan. ka.
Wala man ni kurap bisan Yeah. pag inyuming You can imong suggest. pakyuhan diri. Comedy man ni nga Yeah, kuan kung podcast. mag-suggest mo magkuhan, just don't kill people. Just don't kill us, just don't threaten us. No, nothing like that. So, di ba nag-discuss ta sa kuhan about sa alien? Oh, pilan lang kadlaw. And what a timing. Like what? Di man kay tungod man Unsa na gid siya atuloy. ka Mo nang naingana na kay coincidence? tungod na atong istorya nako nga gakuan na gid siya. Nga ingon-ingon na sila nga within this lifetime mangugawas na gid ang tinuod. So, di ba? Nanggawas na gid. Hantod sa ilang na gid Nanggawa nakita. mo lagi the next. How crazy that the next day, Oh, I sent to you the article with gani. regards to Ang Trump, una pa si the kay president, nagawat-awat man to siya kang barak. the Serious president man siya. of the United States of America just spoke Announce to announce, or I saw the article that he said something about releasing the files about aliens, UAP. previous files, Hmm. classified files from the CIA, from NASA about UFO or anything that regards UAP. to Ana. yeah, but we don't know how much they gonna what do you call that? They're gonna reveal how much classified files and classified materials that they're gonna disclose. So wala ta kabalo if it's just gonna be some bullshit like Epstein files where they're just gonna share and or like give us photos Redacted of photos. something that Redacted. doesn't Oh, exactly, that doesn't really mean anything except for the fact that it's just a photo and you can prosecute anybody. You can put somebody in jail just by a photo of somebody who's elite with a girl. That's not a crime at all. gani. It's just a photo. So unsa gid siya ka, we need some videos. And the thing is, if they're gonna give us a video, most likely it's just a fucking grainy. You know what's crazy is like kaning mga video, it doesn't matter. It could be like a video of somebody getting killed or kana bitong bisag sa Gani. Amerika na nahitabo Mm. katong nampatay sa ICE. What's going on, man? It's like are they like fucking using a flip phone, like a flip, the old Nokia flip phone, or like the old Nokia brick phone? Like what's going on? It's pixelated. Everything is pixelated with regards to something mysterious, with Ba? something like mo na nakaka bullshit, man. Mo na gid Gani. siyang bullshit kay nga with the technology, with Now, with the it's technology fucking today. 2025, 2026. I even Mm. forgot what year it is. Pero sa grabe na nga mga kuwan nga karon, CCTV, all the people having phones, smartphones. But ang kuha gid sa kuan, mo man gid ang kuha sa kanang Ma- mga mga unsa ba na nas, diha? mga kuan, Kuan gid mga siya grainy. navy. Mga Oh, dili navy. mo na sama lang. Oh, UFO is Why just does it always have to be shitty? No? dili gid. So, Everything is high definition. no? Pati Even mga Pornhub. CCTV. Pati mga Pornhub, CCTV. free. Gani. Pornhub, tanan, HD. You have Gani. the HD, and you have the FHD, and you have the level 3 HD. Pero ang the most important evidence, the most important produce or results of something that that is the most interesting, the most kanang grabe gid kay nga we really No. need something that kanang makita gyud, with so visible, so obvious. We don't have it.
Mo ginaperminti ang ilang i-release sa tuwabay mo nang it just drives me nuts. Nganong ingana Gani. yun nga even the fucking how long it has been ang katong eroplano sa Malaysia. It's haven't been found. Bisag unsa na nga technology walay nag-radar tracking, LiDAR the o LiDAR. satellite, asa lugar to, unsa man to isa at the end of the day even if you turn that shit off off niya ang eroplano then niyang gi-crash somewhere Mm. sa Pacific Ocean, Mm. we still have the Charo, uh ang mga sakyanan karon nanay mga tracker. Maugali. And it's made of a fucking metal. You can track, Oh. you can Then detect dili po metal. dapoy mga It's GPS. metal. Grabe na eroplano na Maugali. high-tech kay na. Exactly. Makita, it's a piece of metal. It's big enough Lagi, then ang for kana po mga tracker the loy, radar to pick it dili up. na maguba. Basta nanay mo ping, nanay makita signal sa satellite mo ping na. Oh, makita din na siya kay di man to undestructible man to It's ilang GPS. ingana siya Oh, ka-frustrating by ingana siya ka-frustrating daghan nga gani sila ginatago mo na atong ganahan pod kay Maugali. mo na ning So at the interesting end of the ani. day, magulat ta kang Trump nga kuan, but most likely they just gonna release Binuangan na gyapon the sa pareha ra gyapon sa Epstein kuan files siya lagi. kanang ambiguous like uh you know Evidences. ambiguous not so like a very subtle Uh. not so subtle Ay, dili image sa like ilha ang akwa maghiulat ani Loy nga they will show themselves daw within this lifetime. Nga dili na kanang kailangan pa sila ay na nami oo. kami na ni. Oh, I Oh, no. you bow Here's down the to thing. us. Ah, go go. Oh, pero Hmm. the thing is eventually at some point may balan gid ang tinuod, Yan may balan gid mo gawas na sila if they decided to come out and just live amongst us like just a regular Like not people Chappie. but Gana regular ko. creatures, Gani. they probably just are just harmless, but the question is it going to happen in our lifetime or Gani. some years and years to like No. that's a far away Interspecies, like no? that Interspecies civilization. are we going to witness that because I'm so excited about that Oh, excited di kay lang ko kanila nga patyo na. is nga may bala na to nga okay so it would literally answer a lot of questions Lagi with unya regards to kung tinuod po a sila lot and of mystery. they can always have they always have the power to exterminate us. Ganun wala man ta nila gibuhat, wa naman nila gibuhat daan ba. So Oh, magali. basi He could have done it. mag-coexist He rin could na have sila done sa it to. already, but Oh, wala kita kabalo gani. kung i-exterminate ta nila, di ba? Yung Di manaw ta, yatak tatanan. umanaw ta. Ano unta? Hmm. What are they like? Are they? Oh shit! Makigsapar pa na sila sa tuwa kay. Magali. Talking about what are they waiting for? Talking about that, Gani. let's not forget about the countdown. 100 pila na ka days. August 12. Di ba? Ato gini-remind ang mga tao nga August Tsada 12 naman from nung kayo now. mga kamera karon ba? Itisting Ha? na ko. Tsada na nung kayo mga kamera karon, dabis na Oh, kayo. that's 176 days. So muna atong reminder lang ibuhat just kuan na nato remind me and I remind you nga natay countdown nga mga Gani. kahitabo. 176 days na lang ang kalibutan as we know. It's going to end on August 12. So joke na siya guys, pero muna siyang nakaingon sa one of the article which is probably bullshit. Pero ikuan lang nato, di ba? Let's Pila to? you wanna 176 days? 176 days dig up something to make a fucking bunker. Buy all the toiletries. Buy all the tissues in the world para, di ba? Panic na po ng mga unggoy nga
mamalit kay kuan unahon gyud ang tissue. Do you see it? Zero gravity. Everybody is going to levitate. Do you see it? Kita ka to. Motlo. Like flash lang. Flash show. Show for more than how many? Yeah. Kaya wala man buta kabalugod nga kabalo na ka ni Trump. Diba? Yan. Kabalo na ka ni Trump nga usahay nga kabalo na ka ni Trump nga Papa Trump, kabalo ka di ba usahay mo istorya. mga passive kay nga Iya suryo. ba ka lugar i-disclose tanan nga materials from the CIA or from the top secret of the top secret? I don't think so. I So don't unsa man think niya so. pasyenta? Yeah. Di, nasuya lagi to siya, Loy. Nasuya to siya kay Nagulugot si nag-una naman publicity man ni Barack. Nisikat man si Oh, Barack. lagi. So Nasuya din siya. you know, he just want to like put it out there because you know Barack Was ako ang presidente karon ay obviously pag ako ani ay pag apil-apil diya. Ako Gali. ani. Oh, di ba? this is my show. Opposition din ni si Barack. So This he is has my to show say now ay something. pag apil-apil diya. Yeah. Ano, Ay pag-available diya. Pero it could be, you know what's going on? You know my theory? Di ba? Ingani din po ng theory na ako. Kahilig mong kita sa mga ana. So ningon si Barack nga about aliens out of nowhere. You know, he was a president for fucking 6 years. For 3 years. Or 6 years, right? If I'm not wrong. Wala sa lugar sa 6 years, wala ka. You have all the power in the world to look it up and to, you know, give it away, like share the information, the top secret about aliens. But you Got it. didn't do that, obviously. Yan. Why say something now? Ningon man siya nga basin kung naam galing ilang gitago sa No, kuha. Kale. So here's my theory, bro. Gani. Muna akong theory. Yeah? You ready? Sige. So niingon siya nga, hey, about sa aliens. But you know what's going on? Ang backstory or obviously kang Epstein. Yeah? Gani. Kana nga Epstein by cover up ra gyapon ning alien karon. Gani, Kay nga gani. no, both sides are affected, di ba? Kay i-release gyud ang kinsa gyud ang mga kuan. There are fucking videos, there are solid evidence that's going to put a lot of politicians and a lot of people from the elite from both sides, the left and the right, conservatives and you know, Republicans and Democrats from Ang both ilan na- sides. Oh. So they fuck themselves, right? They fuck themselves. So what they're trying to do is, you know, they're trying to divert the attention of the people from Epstein to alien because obviously UFO is far more interesting. Dayon Loy, Kasi- magbuhat na sila kuan karon Loy. Kanang Ilan ilang ang mga buhat move nila nga natin matunga-tunga. To the Oh, point na i-fake nila. So To the people point na ilan ang i-fake. people can get Oh. away. People will step aside from the issue about Epstein. Ilan rin Well, ang they're trying to get the guy Prince Andrew. I saw the news where he should be in jail already from way back because one girl is really like point him out that he's the one who, you know, sexually abused her when she was just underage. So karon ilan na nang gikuan si Prince Andrew? It could be just a kanang cover up na pod. yeah, I mean, who knows Prince Andrew aside from people in UK? So mura bitaw og kanang he's going to be just a kanang unsay tawag na kanang Sa Bisaya panakiputas. he's going to be just like a patsy. Panakiputas ba? Like Panakiputas. patsy o kanang kuan lang bahog na nato ni. It doesn't matter kay, you know. As long as not everybody like it will not blow over, it will not blow up. You know, basta dili lang because it would makuan yun kung i-release na ng evidence. Dili Di makaya sa mga tao ba? Di makaya.
Dili makaya sa mga Mm. tao, and it will it will ruin the world economy. Kay Yan. daghan man kay maapektahan bay kay kung mapriso ni si kani siya nga tao, musaba man pud siya sa iyang mga there's so much shit going on. It's like it's going to, it's going to explode, it's going to implode, Nahulog going gid to sila sa laang create ni Epstein para ma-blackmail silang another tanan. Oh. another like the big chaotic mess, like a scene which kay mapriso gid si Clinton, mapriso Yan eh. si Bill Gates, mapriso si Bezos, all the biggest people who I would say the elite of the elite who control the world, the system, the whatever it is, but tinuod gina siya. I believe in that. I know it's a conspiracy theory. There's no way to prove that. Pero kabalo gid kung naa gina sila nga mga group of people, No, and they are coming from both side of, the politics from sa kuan sa both sides sa ilang party, tanan kuan na sila, nag-amigo ra gyapon na Mm. sila. They just don't want, they control the money, they control tanan kuan, pero they fucked up because of somebody nasapon kay sila. nagkuan nagpiait na, and they fucked up with the Epstein thing. They fucked up. Everybody fucked up because obviously they couldn't just like fucking kill all those girls. That's another that's another crime. So wala gid nila nakuha ni kay, again, it's just I told you about Israel, ang Di nasulod kuan, gid lagi sila. Nasulod sila sa ang laang ni ang kuan ni main nga Epstein. Nasulod gid ang sila. main nga kuan Oh. ani, ang main nga who control the puppet, Yan the eh. puppets, the puppeteer, or who control, who's like Ay buko. doing the controlling of the puppets and making them, perform. It's actually the fucking Israeli, bro. Yan eh. They're the Mossad, munang CIA sa Israeli. They figure it out. Katong mga video nga silang Bill Clinton, silang Bill Gates, the richest man in the world, Bezos. Naay mga video, basig si Trump, I don't know. Naagid siya Naay dito. mga video nga kuan gid nila ang mga underage, naagi na kuan gid ila ginang kuan. Ila Pizza lagi daw, pizza. mugi na ilang ganahan, di ba? Mugi nilang Pizza. pastime, mugi na ilang Pizza lagi daw. get away from their wives. Adto gid sa Epstein Island, tuwa gid dito ang party. Tuwa gid dito, the elites of the elites are having fun, having orgy, whatever is going on. Pero naagi evidence ana. And the one who orchestrated all those things is kana gid ang Israeli nga CIA. Naibos si Kanang Epstein. Mossad. Nasa Oh, boss. Nagahay totally kayo. fucked up. They cannot do Oh. anything. As little as Israel as a country, how it's mind-boggling how Dili. they have so much Sa una ra kay na control, sila ana so dong much kuan power. nila gira. Ah, Gira sa man na. una. Panahon pa sa Sa una. una. Panahon pa sa una ana Oo. na sila gira. Gira man ni ilang kuan lahi Oo. man nga klase of war. Sa una, but they wouldn't be like that without USA. Kung wala USA, wala na sila bay. I know. Control gid na sila sa kuan. America is sila gid ang superpowered. Or Yeah. the other way around. Yeah. But the what is going on right now is a totally different story. Kay powerful gyapon ng US, pero ang alas naa sa one by sa taga-Israel, sa the Jewish people, Mao lagi. they know. I mean, they don't, dili mo gusto, dili ninyo mi suportahan, makuan yun ba, it's going to create like this chaotic, such a mess, like, like it's just unimaginable, kanang mahitabo kung ma-release ang mga video. If I'm going to bet all my money, which is not a lot, Giingon dili daag. gina siya makuan. Dili gina siya release. Go fuck yourself. No. Do you think I'm going to when Trump says i-release ang mga files? No chance, bro. Wala, no, there's no chance nga may mga people like us
Wait, we just going Loy. to Smoke breaks na kay kahiyon kay ko. Wait sa. Padayon na kahiyon kayo. Yati. Kadyo lang. Sorry kayo. surrender siya oy. Sige, sige, Sorry sige, kayo, sige. kadyo lang. Sige. Smoke break. Kana ipasound sige ito. Grabe, Ipasound sige ito. grabe, chill ba eh. Di ba? Grabe, Ipasound Ben. sige ito. King Ano without a na? crown. King without a crown. Mana? Bogey ng baboy ba? Wala na may nagbuig-baboy. Lagi. Kung ako lang patulan ni mong joke ba. Wala na may nagbuig-baboy ba. Can't see me. Magkuno ni kag Pollard ba? Tahop. Farmer man niloy. Tinuod man na. Nga dagan. May mga ingana. Oh, karon dagan may mga manok. Mga ko. Homestead ang tawag ana. Nagdagan mga Homestead. osis na gina-follow na ko mga ingana. Yep. Homesteading. Ipasounds to ba? Ichada mo na speaker ba? Wala. King without a crown. Dugay na kinakanta ba? Dugay na kayo? Okay, guys, storya ha, matag Jew. Unya, mga Jew, ba na sila. Dugay na kini ba? And you're all that I need. Each and every day I pray to get to know you. Please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're the all that I breathe. You just can't see. Cause I believe, I said I believe. To one knees. Demons are please. Fireplace burn bright and I believe. Burn bright and I believe. To the fight with all of my heart and all my soul and all of my might. Watch this feeling of my lover and the hole in the ceiling. Essence of my being and I sing to my God. Songs of love and healing I want, but she up now. What is the love hole in the ceiling? I give And give myself to you from from the essence of my being and I sing to my God. Songs of love and healing I want, but she up now. Giving away the live. You gotta, you become whole. You bound to stay low. There's nowhere to go. Full, then it's bound to overflow. It's the waters and you can't stay up. Don't ask them for mercy. Throw you a rose, can't give a brunga. Say you could have down, searching up to the sky, looking beneath the ground. Like a king without its frown. You two keep falling down. It's like they kept on, not by not, it's up to the heights and run down, on that ground. If you look up right, then you heard the sound of the second day. Out of day comes night. You know when I said I need a red. And the fire go. What's this feeling alive with a hole in the ceiling? I give Giving myself love to to you. you from the essence of my being and I sing to my God. Songs of love and healing I want Mashiach now. What's this feeling alive with a hole in the ceiling? I give Giving myself myself to to you you from the essence of my being and I sing to my God. Mashiach now. Diba? Sige kayo, matis. Pero di harapon, Sabi- pagkato ng mga one day, di na ko ganun. One Ay, day, di. Oo, Or oo, oo. ginawa. Di na ko ganahan. First, ang King Without a Crown. Wow. Pagawas anak. I know Hook, na-hook ko it's diretso loy. it's going to be a hit. Na-hook gay ko diretso. Pero okay naman nga po ng uban niya kuan ba? Ah, di ba? One day, Dili. di na ko ganahan. Kaya mura siyag si Music to my ear. Chris Martin ba kanang nagka-pop na yung guy ba kanang gusto nagiging sila
apilo na nilang LGBT ba? Okay, mga LGBT, pero kanang magkulor-kulor na sila ba? Nay pink, nay green. Ah, okay, okay man ang LGBT. Amok na yun ata, guys. Yan eh. Wala dili. Gakuha na ako, akong utok na gakuha na din. Marag, yeah. Kuan ba? Pero katong daan na mga album sa kuan loy Coldplay, mo gid akong paborito. Katong kuan. Yellow. A Rush of kuan, Blood to the Head, wala. kato ba? Classic gipong kay na. A Rush of Blood to the Head mo tong mga ganahan. Kuan lang depende lagi na sa ako abay pero kabalo gid ko nga akong taste gid Balik na po diya. Guys, mo gid ni siya guys. Right. Proud gyud kay ni siya sa iyang taste sa music. Gini LeBron James of, you know, picking the right hits. Bisag Pero kuan na po indie ni pa siya, kung imo ni siyang papaminawon og mga kuan, di ni siya indie ra yang mga gananan ni di kay ni siya ganag mainstream, wala siya kabalo og mga Kiss. Wala ni siya kayo kabalo sa mga karaan. Ay, kuan grabe kay ka mix akong kuan. Gani. Pero I mean, lang if nga. kanang gidig-gid nimo ba nga kinsa siya, Apan kinsa. lagi ko nga yung pagpaminaw pa lang na ako nga kuan unsa siya ka Sige. kanang di ba? Mamili na siya og kuan music din guys, ako mamili. to the point Mamili. nga Oh. mangutana gid ko sa the other person. It doesn't matter if that person is stranger to me. I will really find a way na this song really like I need this song. I need to save this song. Kay mo gina siya akong kuan, mo ra gina siya akong hilig yun na you know listening to the music that I really Oh. just down with, like, you know, I would Wait, safe na just ano? Di mo kita yung daso. I would just, you know, put it on loop. Gisurais ka lay? Ha? Surais ka. Wala man. Tired lang. Pula I'm mo just mata. tired. Ako loy, Uy. makuan ko, malimit ang ako ang type of music sa music nga gusto nako, matukar nako siya. That's why. Kanya ikaw di man kung kakuha na tao, you're not an instrument guy. No? Sorry. In do. Do lagi mo gani. Wala So so ako, nag ambition wala gani, nga. mo gani. Wala po, di man ako ni ambisyon, wala manalingaw. Singer, ra man. mga guwan. Kay kung hilig ba ako kay hilig magi ko maminaw music pero Gani. ganong dili magi ko Listener, you ka, consumer ka loy. Mo mada, your point of view in music is the consumer part, no, the listener part. nothing like, No. you know, there's no ambition that it didn't really ever No. occur in my brain that Ang imo laging perception want sa to music kay pursue- sa kuan ka, pursue sa something that consumer side ka. You focus on consume music, of the- no, you don't produce music. Oh, That's wala why. wala Oh. Kapalo mo gikana. Gani, gani. Sa audio Mo na makaingon lagi ka nga broad kaayo ba kay ngano? Oh, sabay-sabay ko gitara nga gusto ka po ko Oh. gusto ko mamayo pero niabot sa point nga daghan naman kay ni chords ni kanang kapoy ni mga kapoy Diba? ba kay ano, Pag-abot na ni voice Jason ni- Mraz ba, nailahi ng chords ba? Oh, pag may hana wala na kabalo Ano ba? slam pero wala Well, let gid the geek in nagawa. the pink take a stab at us. If you like the way I'm thinking, baby, wink at it. Ano ba? Pag Sure. abot ana, Gosh. ni daghan ng chords. O pagkuha ni John Mayer, wala na. Ni grabe na ang chords. That'll be John the fucking Mayer. Ano ngayon? Guwapo na ko. Bakit ako sa inyo mo? Ma. Stripping away the layers and reveal your soul.
Matao dun tatay mong mic diya sa imong MacBook ba? Igamay ra maunta kay na nga tweak ba? Dili siya mo kuan, dili siya compatible. Di siya mo detect. Di siya mo detect. Dili sunay sunay microphone nga Apple. Naa. Kanang Apple kwan siya, Apple siya nga kanang sana after sales ba after sales na mga Amo na microphone. lang na akong paliton di ay Kana, kay kana. MacBook Apple Gani. tanan. Gani. Type swi siya, type Ah. swi. Ay na ko'y camera nga tsada di Oh. ba? Sada eh. Fuck yeah. Okay. Tisingan ako ni karon next na tong tawag. Pag human na tong tawag, ako pa nin tisingan akong kamera. Ang cellphone. Klaro yun kaya akong camera ko. Sada kay eh. Samot nagbali na loy. Samot nagbali imong gibali ana. Kani Bali actually. Bali siya. Bali. Lagi. Nasa ubos ang camera. lagi ana siya ba ana siya? Dili. Bali. Ana? Nasa ubos. No, man, yung pasabot, you're doing the correct one. It's bali. Oh, That's front cam ka, back cam ka. Back. Ano sa pag-explain ani? It's back camera, Han. You're... Okay kay mo nang clear kayo kay mo man gud ang pinaka-power na camera dia, back cam. Kaniyo. Dili kani Okay ba? na lagi niya. Oh. Yan na. So, gatanaw ka sa atong duha sa MacBook. Okay, good. Gi-set up ginako siya nga. Grabe, diba? master na kay ka. Murag nag-upgrade ka gamay ha. Tiki na ka. Yeah. Sa mo ni Chada, nag-effort ba? Nag-effort. Nasa gamay na Nag-effort ba? ko. Oh. Ay, ano ga pangita sa kung kuan oy kanang it's so grainy. Gani. Pwede Para naman din ang- kasakay kag F-lane.